अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं इस्लामी वाक़यात चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सुलेमान अलैहिस्सलाम की और इनके मौज़ू के बारे में। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ़ौरन सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी हर नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम आपके लिए एक नहायत ही खूबसूरत और ईमान अफरोज़ कहानी लाए हैं। ये कहानी एक ऐसे नबी की है जिन्हें अल्लाह ताला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। ये कहानी है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की, जिन्हें न सिर्फ नबूवत अता की गई बल्कि वो एक अजीम बादशाह भी थे। आइए शुरू करते हैं इस बाबरकत किस्से को। हम इस वीडियो में जानेंगे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मौज़ात के बारे में, जिनमें जानवरों की ज़बानें समझना, हवा पे कुदरत रख कर हवा में सफ़र करना और जन्नत को अपने कब्ज़े में करना और हिकमत व दानाई से फ़ैसले करना शामिल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे। अल्लाह ताला ने इन्हें न सिर्फ नबूवत बल्कि बेशुमार हिकमत, इल्म और दौलत से नवाजा था। आपकी सबसे ख़ास बात ये थी कि अल्लाह ने आपको जानवरों, परिंदों और जिन्नात की ज़बान समझने और इन पर हुक्मरानी करने की सलाहियत अता की थी। कुरान पाक में सूरह नमल में कई जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है, जहाँ इनकी हिकमत, इंसाफ और मुअज़्ज़ात को तफसील से बयान किया गया है। जैसे कि आयत 15 में वलक़द आतैना दाऊद व सुलैमान इल्मन व क़ाल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़ज़लना अला कसीरिम मिन इबादिहिल मुमिनीन। और हमने दाऊद और सुलैमान को इल्म बख्शा और उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र है जिसने हमें बहुत से मोमिन बंदों पर फजीलत दी। और आयत नंबर 16 में अल्लाह ताला यूँ फरमाते हैं ववारिस सुलैमान दाऊद व क़ाल या अय्युहन्नासु इल्मना मंतिक़त तैर व ऊतीना मिन कुल्लि शैइन इन्न हाज़ा लहुल फ़ज़्लुल मुबीन। और सुलैमान और दाऊद के कायम मकाम हुए और कहने लगे कि लोगों, हमें खुदा की तरफ से जानवरों की बोली सिखाई गई है और हर चीज़ इनायत फरमाई गई है। बेशक के उसका शरीफ फजल है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के मुअज़्ज़ात में परिंदों और जानवरों की ज़बान समझना भी था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने ये अजीम मुअज़्ज़ा अता किया कि वो जानवरों और परिंदों की ज़बान समझते थे। एक वाक़ा मशहूर है कि एक चींटी ने अपने साथियों से कहा कि वो अपनी बिलों में चली जाए क्योंकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर आ रहा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने यह बात सुनी और अल्लाह का शुक्र अदा किया कि इन्हें ये सलाहियत अता की गई। जैसे कि कुरान की सूरह नमल आयत 18 में इसका जिक्र यूँ आया है, हत्ता इज़ा अतौ अला वादिन नम्ल क़ालत नम्लतु या अय्युहन नम्लु उदखुलू मसाकिनकुम ला यहतिमन्नकुम सुलैमान व जुनूदुहु वहुम ला यशउरून। यहाँ तक कि जब चींटियों के मैदान में पहुँचे तो एक चींटी ने कहा कि चींटियों, अपने अपने बिलों में दाखिल हो जाओ, ऐसा न हो कि सुलेमान और इसके लश्कर तुमको कुचल डाले और इनको खबर भी न हो। अल्लाह ताला ने सुलेमान अलैहिस्सलाम को जिन्नात पर भी इख्तियार दिया था। अल्लाह ताला ने जिन्नात को हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के ताबे कर दिया था। वो जिन्नात इनके लिए महलात बनाते, समंदर से मोती निकालते और बड़े बड़े काम अंजाम देते थे। कुरान में जिन्नात के बारे में बयान किया गया है कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के बगैर कोई काम नहीं करते थे। अल्लाह ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को हवा पर भी काबू अता किया था। वो एक जगह से दूसरी जगह सफ़र के लिए हवा का इस्तेमाल करते थे। हवा इनके लिए नरम कर दी जाती थी। आपका तख्त हवा के ज़रिए एक लम्हे में दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक पहुँच जाया करता था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान पाक में मलिका सबा बिल्किस का जिक्र भी मिलता है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का एक मशहूर मुअज़्ज़ा ये भी था कि इन्होंने बिल्किस मुल्क सबा की मलिका का तख्त पलक झपकते ही अपने दरबार में मंगवा लिया। ये वाक़ा इनकी हिकमत और जन्नत पर काबू की बेहतरीन मिसाल है और इसका तज़किरा सूरह नमल आयत नंबर 38 में आया हुआ है। क़ाल या अय्युहल मलउ अय्युकुम यातियनी बिअर्शिहा क़ब्ल अन यातूनी मुस्लिमीन। सुलेमान ने कहा कि ए दरबार वालों,
کوئی تم میں ایسا ہے کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ فرما بردار ہو کر ہمارے پاس آئے ملکہ کا تخت میرے پاس لے آئے؟ بلقیس ایک عظیم سلطنت کی ملکہ تھی، لیکن وہ سورج کی عبادت کرتی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اللہ کی طرف بلایا۔ جب بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں آئی تو انہوں نے ان کی حکمت، دولت اور معجزات دیکھ کر ایمان قبول کر لیا اور اللہ کی عبادت کرنے لگی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا عدل اور حکمرانی اللہ کی طرف سے ان پر خاص کرم تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نہایت منصف مزاج حکمران تھے۔ ان کے فیصلے حکمت اور دانائی پر مبنی ہوتے تھے۔ ایک مشہور واقعہ جس کا ذکر بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے کہ دو عورتیں اپنے بچوں کے ساتھ جا رہی تھی تو ایک بچے کو بھیڑیا لے گیا، تو دونوں عورتیں اس ایک بچے پر جھگڑ رہی تھی کہ یہ بچہ ان کا ہے۔ دونوں عورتیں فیصلہ کے لیے داؤد علیہ السلام کے پاس گئی۔ داؤد علیہ السلام نے ان دونوں میں سے بڑی والی عورت کے حق میں فیصلہ دیا۔ پھر دونوں کا سلیمان علیہ السلام کے پاس سے گزر ہوا۔ سلیمان علیہ السلام نے کہا، ایک چھری لاؤ، میں اس بچے کی 2 ٹکڑے کر دیتا ہوں اور پھر تم دونوں رکھ لینا۔ ان میں سے چھوٹی عورت نے کہا، اللہ کی رحمت ہو آپ پہ، یہ بچہ میرا نہیں، اس کو کچھ مت کرو اور بڑی عورت کو ہی دے دو۔ تو سلیمان علیہ السلام نے چھوٹی عورت کے حق میں فیصلہ سنا دیا، کیونکہ ماں اپنے بیٹے کے حق میں یہ بات سن بھی نہیں سکتی۔ اس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک حکیمانہ فیصلہ کیا اور اصل ماں کا تعین کیا۔ یہ واقعہ ان کی بے پناہ حکمت اور انصاف پسندی کی مثال ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا ذکر بھی اللہ نے اپنے کلام میں کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بھی نہایت دلچسپ ہے۔ آپ ایک چھڑی کے سہارے کھڑے تھے اور جنات آپ کے حکم پر کام کر رہے تھے۔ کئی دن گزر گئے اور کسی کو آپ کی وفات کا علم نہ ہوا۔ آخرکار جب دیمک نے آپ کی چھڑی کھا لی تو آپ زمین پر گر گئے۔ تب سب کو آپ کی وفات کا علم ہوا۔ کئی روایتوں میں 1 سال کا ذکر آیا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس چھڑی کے سہارے کھڑے رہے۔ یہ واقعہ اللہ کی قدرت کا مظہر ہے کہ کسی کو بھی یہ علم نہیں تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جنوں کو غیب کا علم نہیں ہے، وہ تو صرف کان لگا کر خبریں چرا لیتے ہیں اور کاہنوں کو بتا دیتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کے لوٹ لیتے ہیں۔ اللہ ہمیں ان سب سے بچائے رکھے، آمین۔ آخر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں، جن میں اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا شکر ادا کرنا، انصاف اور حکمت سے فیصلے کرنا، اللہ کی دی ہوئی طاقت اور اختیارات کو نیکی کے راستے پر استعمال کرنا، ہمیشہ اللہ کے احکام کی پیروی کرنا اور اس پر یقین رکھنا ہے۔ بھائیو، بزرگوں، دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کی کہانی صرف ایک نبی کی نہیں بلکہ ایک ایسے عظیم بادشاہ کی ہے جو اللہ کی رحمت اور حکمت کے مظہر تھے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان کی طرح انصاف اور حکمت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو، یہ تھی میری پہلی ویڈیو۔ آپ سے وعدہ ہے اگر زندہ رہا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کے لیے اس سے اچھی اور دلچسپ معلوماتی ویڈیوز لاتا رہوں گا اور آپ کے اور اپنے آخرت کا سامان تیار کرتا رہوں گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور نیچے کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور دیں۔ مزید ایسی دلچسپ ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔